Okay, nandito kami guys. Ayun guys, oh. Dito kami sa low tide, low tide. Low tide guys. Hi guys, hi muna. Uy. Saan na? Dito. Sapa. Ay, sapa. Pa, ma, nag-video minin mo. Hello guys. Okay. Dito kami guys, oh. Hi guys. Hi guys. Ulit ko be. Lagi naghugaw oy. Bawas ang kuken. Oh God. Ayun ang aula dito sa Marikuta. Oh guys. Ito ni ma. Ito yung karagatan namin dito.